देखते सांग मैंने आपने जो डाली न शिखिबे पिज काटला आखि पूरा जली हाय हेलो सांग मैंने कौन कर समस्ते आशा करूँ समस्ते भलरे थे मो पागड़ी रही देख काली पूजा 3 दिन अच्छी ड्यूटी छुट्टी अच्छी से खा पीओ शुभ आ कौन माँ मो भजा बसी कौन है देखी ना उड़ी ने कलरा आलू भजा आउ कौन है भेंडी आलू आंबुल झोल आज जेहेतु शनिवार से आईष मु खाइबी से निरामिष हो एक्चुअली रोषे करने ना जमा भी इच्छा हल्दीटा पकईदेला डांगे दवा हो ना धरिकी डांगे छुट्टी रही ड्यूटी किसी करने को इच्छा हो मो कोई गधी अच्छे तो मुझे टिके छुट्टी पाइले खाली शुए खाली शुए आ कुछ काम तेल पड़ेगा मो हस्बैंड मैंने आम साथ कड़क देखा बाबा इस प्रस्तुत हो गला आमर कलरा आलू भजा आउ एठी भेंडी आलू आंबुल झोल आउ भात हाँ टाइम लग रही आलू मैंने स्विमिंग पूल में खेलते तो दे दे से पका दे से पानी ना मोबाइल रखो है भिडियोटा हो ब्लॉग हो जान पारना ना हाँ ये छड़ा खाली लाज आमे चलिलु टिके मार्केट कौन टिके खाई के आसबा नहीं के आसबा चलते जीवा फाइनली सांग माने हमें भी आसी गलु चलो रूम जाए कथा मोर दीटा सिंगीडा आ कौन मंचूरियन कोबी मंचूरियन आया टेस्ट ना हाँ नहीं सूखी वाला गरम पान बहुत पान अरे खा दे रहे क्या खाओ तो जा खाई पेट वो खा लीजिए ये पड़े हाँ अभी पड़े ना मत दे देगी
ମତେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରବଳ। ବହୁତ ଏମି ଦେଖା ହଉଛି। ଦେଖିଆ ହଉନି। ଆସିଛି ଗୁପଚୁପ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, କୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଏତିକି ଠୁସି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ରାତିର ଖାଇବି କୋଉଠି? ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଦର୍ଶକ 2 ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଡାଲି କଣ ହେଲା ଜାଣ ଦେଖିବ। ଡାଲି ରାଇତ ସାର୍ ଆମର ବନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଡାଲି। କେତେ ପାଣି ଦଉଛ ପୁଣି କେତେ ଫୁଟଉଛ? ହଁ ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି କାଇଁ ପାଣି ଦଉଛ? ରୋଷିଆ ମୁଁ କରିମି ମୋର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ସିଏ ଡାଲି, ମଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ପୁଅ ଭାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଡାଲି ନ ଶିଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଙ୍କଠୁ ଡାଲି ଶିଖନ୍ତୁ। କେତେଟା ଟମାଟୋ ଦେଇଛ? 2ଟା। ଦେଖ ଏଠି ମସୁର ଡାଲି, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ପାଣି, ଟମାଟୋ ସିଝା ଅଛି। ତା ଭିତରେ କଣ ରସୁଣ ଦିଆଯିବ? ହଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କଣ 2 ପ୍ରକାର? ରସୁଣ ପକଉନି, ରସୁଣ ରେଟ୍ ହେଲାଣି। ରସୁଣ 150 ହେଲାଣି। ଆଉ ପକଉନି। କଣ ନେଇ ଖାତା? ପିଆଜ କଟା ହେଲା, ରସୁଣ ଛେଚା ଯିବ ନା କଟାଯିବ? କଟାଯିବ, ଛେଚା ଯିବ। ତମେ କାଟି ସାର, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ତମେ ବନେଇଛ ନା ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି। ପୁରା 12 ବଜା ବାଲା ହବା ଦରକାର। କି ବୁଦ୍ଧିରେ। ସେଇଟାରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କଲଣି ତେଣୁ ଛେଚାରେ ଛେଚି ସାରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ଯେ ତେଲ ପଇଲା। ଡାଲି କରୁଛ ନା ଚିକେନ କରିବ? ଏତେ ତେଲ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଇଲା। ସିଏ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ିବ। ଡାଲି ଯେ ନ ଶିଖିଛ ଶିଖ, ଜଗା ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ। ପଡ଼ିଲା ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଆମର ଜିରା। ଜିରା ଫୁଟିଗଲେ ପଡ଼ିବ ରସୁଣ, ପିଆଜ। ତା ଟିକେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା। ରସୁଣ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କୁଟି କୁଟାକି ଡାଙ୍ଗି ଦେବା। ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ତା ଭିତରେ ପକେଇକି ଛେଚିଦେବା। ତାପରେ ଡାଲିକି ଢାଳିଦେବା। ହେଇଗଲା ଡାଲି। ଆଉ କ'ଣ? ହଁ ତାପରେ ପଡ଼ିଗଲା କି ଟମାଟୋ, ନାଲି ନାଲି ଟମାଟୋ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଝେଇ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? କୁକର ସିଟି ମାରିବା ଠାରୁ ସିଟି ମାରିବା ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ହେଇ। ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ତାକୁ ସବୁ ମିଶେଇକି ଟିକେ ଛେଚି ପକା।
ଚେୟାର ଫେର ଆଣି ଦେମି ହଁ କଥା କଣ ଲାଜ ଆଣିছে କଥା କହିଲେ କାଳେ ଲାଇକ୍ ଫଲୋର୍ସ ବଢ଼ିଯିବେ କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୋ ଲାଇକ୍ ଫଲୋର୍ସ କେତେ ଖାଲି ଦେଖିବୁ ଦେଖିଆ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ କରୁଛି କେତେ ଲାଇକ୍ ଫଲୋର୍ସ ବଢ଼ିବ ଆଉ ତମ ନାଁ ବା ଦିଆହେଇଛି ମନୀଷା ଜଗା ତାପରେ ପଡ଼ିଲା କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର ତମ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ମନୀଷା ମାଇନେସ୍ ନା ହାଇପେନ୍ ଜଗା ତମ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ନା ଆକାଶ୍ରୀ ତମ ଫଟୋ ବି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ତମ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ତାପରେ ଡାଲିକି ତା ଭିତରେ ପକେଇଦେବା ଟକ ହେଇକି ଫୁଟିଗଲେ କାଢ଼ିଦେବା ତାପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଧୋଇକି କାଟିଦେବା ପଡ଼ିଗଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ହେଇଗଲା ଡାଲି ନା ଡାଲମା କ'ଣ ତାପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ରର ବାସନାଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ସେ କ୍ୟାପଚର କରିବ ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଢାଙ୍କନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିବା ତାପରେ ଭାତଟା ଖାଇବା वाव कैप्चर करने पूरा धनिया पत्र स्मेल ढांकी दबा चलो देखा आम करवा अंडा भुजिया तो आम करवा अंडा भुजिया देख अंडा भुजिया पे नहीं आलू टमाटर आ कौन ना पियाज ना पियाज पियाज काटला आखि पूरा जली जाऊँ देखु आमर पड़गला कढ़ी गरम हो गला पड़गला सोरिष तेल बस एतिक से टिके गरम हो थाउ तापर पकया जीरा कंचा लंका पियाज देखो ये गरम हो जाए देख तेल तापर पकईदेवा टिके जीरा भलसे फुटीगला तापर पकईदेवा कंचा लंका लंका फुटीगला तापर पकईदेवा पियाज गला तापर ताको भलसे टिके गोले दबा जेमिति से टिके ब्राउन कलर हो तापर हम पकेबा काटी रखथिबा आलू काली गोटे सरप्राइज अच्छी सरप्राइजटा कौन काली वीडियो आने ही देखिपर आलू ये पड़गला भलसे मिसई दबा पियाजटा टे लगिगला ना कौन हुए हम धीरे धीरे हम
तापर पकईदेवा टिके लुण लुणटा पकेले जल्दी जल्दी हो सिझा को टे जल्दी टाइम लगा कम टाइम जेहेतु मु शनिवार लुणटा टेस्ट कर पारिनी से कम पकाउची जदि भी बेस कम पड़ो ताले एडजस्ट करके पकईदी पचर आलू भजा आमर हो तो ढांकी दवा सिझापी देखा कौन है आलू केते बाटा आमर सिझिला गला रे बेसी तेल पड़गला ना कौन बोहे काढ़ी सुना देखा टमाटोटा पड़ो तापर अंडाटा पड़ो से बेसी पड़ती देखा केते टाणुची पड़गला आमर हलदी गोटे पदा तापर पकईदवा टिके लंका गुंड तापर ताको टिके मिसई दवा अरे हे रे मो चार्ज सरीगला सका पूरा टिपुची शुई शुई आ कौन करी चार्ज सर केते बेले हेले मोबाइल चार्ज थी खाली चलेबा कथा चार्ज बस ना तापर पकईदवा टमाटो पूरा उठे तास पकड़ा पसुनी हाथ न लगले कौ जिन हुए आपरी पड़िबा हमर एठी अंडा अंडा खाई हे जीवु तू पूरा गेंडा मोहले देखी अंडा आगुरु अंडा नौथला केते हमर न 4 टंका एबे नौटी केते जानचो 7 टंका 8 टंका ब्रॉयलर अंडा आगुरु एडे एडे मिलथला एडे एडे स्कूल जो देखे एबे रेडी करी तो पके देछि भजा भीतर अंडा तापर ताको एपट सेपट कर देबा भल से गोले दियंतु हे गला भुजी आ किछ शेष रे मोर अंडा भजी प्रस्तुत पूरा रेडी हो गला देखो तार फाइनल लुक ओहो रोषे कर देख झाड़ केमती पूरा बुड़ी गले हाँ टे पंखा होती पलैया किए फोन कर के सुबुली जदि मोर किसी भी वीडियो आपण मानक भल लगी थाए ताले आपण लाइक करेंगे सब्सक्राइब भी करदे शेयर तो निश्चय करेंगे आउ सब्सक्राइब करू ना खाली देखी छड़ दौन सब्सक्राइब करेंगे आज दिन एतिकी रखिबा खाई कि सोइबा।
बाय बाय, देखा अपन नेक्स्ट वीडियो रे।